अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था और मुझे पता चल गया कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तानी लोग समझना शुरू करेंगे। अभी भी काफ़ी समझते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग समझेंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। हर एक पाकिस्तानी को इस बात को समझना चाहिए कि हमारा मुल्क एक ख़ास जगह है जहाँ हमें पाक बनना है, और पाक बनने का मतलब सबसे बड़ी बात है सबसे प्यार करना। साफ दिल वाले लोग सबसे मोहब्बत करते हैं। ये पाकिस्तान का मतलब है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? मालिक एक ही है और उसकी खिदमत करना है प्यार से, मोहब्बत। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है मोहब्बत। तो पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहब्बत, सबसे प्यार करना। ये असली इस्लाम का बुनियाद है। ये अल्लाह सुब्हान व तआला को मानने का मतलब है सबसे प्यार करना। तो इस बात को समझकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ कि पाकिस्तानी लोग इस हकीकत को समझेंगे और इस बात को छोड़ेंगे। जो पहले लोग ऐसे सोचते थे कि मेरा मज़हब सच्चा है, मेरा मज़हब अच्छा है, दूसरे मज़हब गलत हैं। सब मज़ाहिब अच्छे हैं, सब मज़ाहिब में अच्छे लोग हैं, सबसे प्यार करना है। ये पाकिस्तान का मतलब है मेरे नज़दीक। अच्छा, हम देखेंगे किसी के कोई सवाल हैं। अच्छा, मिहक लियाकत, वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे वेलकम अगेन, मोहम्मद असीम असी कह रहे हैं, और सची विकी भी वेलकम अगेन ग्रैंपा, थैंक यू वेरी मच। और मुबशर अली साहब पूछ रहा है, आर यू मुस्लिम जनाब? जी हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, या मैं मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्लिम बनने कोई छोटी बात नहीं है। मुस्लिम का मतलब क्या? जो अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म पर चलता है। और अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म क्या है? प्यार करो सबसे, खुद गर्जी छोड़ो, दूसरों की खिदमत करो। ये मुस्लिम का मतलब है। तो मैं मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका मतलब है क्या मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़ाना नमाज पढ़ता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 5 बार रोज़ाना नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कम से कम। मैं तो फजर की नमाज यकीनन रोज़ाना पढ़ता हूँ। उसमें मैं कभी नहीं छूट जाती है, क्योंकि मैं रोज़ाना सुबह जल्दी जागता हूँ और मकसद यही है नमाज पढ़ना। और नमाज के साथ मैं दूसरे मज़ाहिब के दुआ भी पढ़ता हूँ। लॉर्ड्स प्रेयर क्रिश्चियन मज़हब के, और साम 23 23वां ज़बूर बाइबल के मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ। और मुख्तलिफ भी, और हिंदू मज़हब के, और बुद्ध मज़हब के, और डाओइस्ट मज़हब के, सिख मज़हब के, यहूदी मज़हब के, इन सब के मैं कम से कम छोटा सा एक दुआ करता हूँ रोज़ाना। तो शायद अगर शायद आप बोलेंगे मुसलमान ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर मैं मुस्लिम नहीं हूँ। लेकिन अगर ये जायज़ है मुसलमानों के लिए, मैं मुसलमान हूँ। सलाह राजपूत सर, लड़की से मोहब्बत करना ठीक है और पेरेंट्स की खातिर अपनी मोहब्बत को छोड़ देना चाहिए, या अपनी मोहब्बत पे कायम रहना चाहिए? हो, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब लड़की से मोहब्बत करना, शादी करना चाहिए बस। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को देखकर या बच्ची को देखकर, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, उसको देखकर वो सोचना चाहिए और उसको मना नहीं करना चाहिए। अगर पेरेंट्स समझ सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब हम जवान हैं, हम
मोहब्बत होती है और फिर हम गलत लड़का या लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो फिर माँ बाप का फर्ज है कि देखना कि हमारे बच्चे वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोनों को प्यार से बात करनी चाहिए। माँ बाप को भी अपने हुक्म नहीं चलाने चाहिए, नहीं, प्यार से समझाने की कोशिश। मुझे भी ऐसे हुआ था। मैं एक लड़की से शादी करना चाह रहा था जब मैं जवान कॉलेज में पढ़ रहा था, और मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगा ये। फिर मैंने समझ लिया कि हाँ वो सही बता रहे हैं, तो मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। तो अच्छा है अगर प्यार से बात होती है और फिर वो बच्चा अपने माँ बाप की बात समझ कर मानते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको छोड़ना है या उसको उसके कायम रखना है, लेकिन माँ बाप की बात को मानना बहुत ज़रूरी है। हमारे माँ बाप हमारे अच्छाई के लिए सोचते हैं, या सोचना चाहिए। तो बस ये प्यार की बात है, माँ बाप के प्यार और बच्चे के प्यार माँ बाप के लिए, और माँ बाप के प्यार बच्चे के लिए या बच्ची के लिए। तो प्यार की ज़रूरत है, बस फिर ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे नज़दीक मैंने खुद ऐसे किया। जब मैं शादी करना चाह रहा था एक लड़की से, माँ बाप ने कहा ये अच्छा, हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। ज़बरदस्ती नहीं, वो प्यार से बात कर रहे थे। फिर मैंने समझ लिया कि हाँ सही बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने माँ बाप के बात को मान सकते हैं। और लेकिन अगर माँ बाप भी, आप माँ बाप को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि शायद आपको मालूम नहीं ये लड़की कैसे है, शायद वो बहुत अच्छी है, तो उनको समझाने की कोशिश करो। लेकिन आखिर में मेरे नज़दीक अगर माँ बाप बात नहीं मानते हैं तुम्हारे, तो फिर उस लड़की को छोड़ो। ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी और पूरी सोसाइटी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मिर्जा अली, ओ भाई, मुस्लिम कंट्री की बात करते हो, पहले नाम तो मुस्लिम वाला रखो। ये बात बारंबार ये मुझसे पूछा जाता है। मेरा नाम भी है अली। आप मेरे फेसबुक पेज, इसी पेज पे देख लो, आप देखेंगे एलन गीजलर के नीचे लिखा है बाबा जी अली। तो मैं ये नाम भी रखता हूँ, लेकिन मेरे जो हुक्म दिया है मुझे, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए तुम ये नहीं करो, पूरी दुनिया के लिए ये बात ज़रूरी है कि मालिक एक ही है और दीन एक ही है। तो सब मज़ाहिब के लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी उर्दू में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो उर्दू बोलने वाले हैं, पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं जब यहाँ अमेरिका में लोगों से मिलता हूँ, अंग्रेज़ी में आमतौर पर बात करता हूँ, उनको उर्दू नहीं आती है, तो उनके लिए भी जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं उनको भी बताता हूँ। तो अगर मैं एक सिर्फ मुस्लिम नाम रखता तो ये लोग मुझे नहीं सुनेंगे, मुझे मालूम है। तो आप सोच लें क्या करूं। तो जो मेरे पैदाइशी नाम है मैं उसको रखता हूं, इसीलिए क्योंकि मैं सब मज़ाहिब के लोगों को बात करता हूं, उन सब से मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि सब मज़ाहिब अच्छे हैं, सबसे प्यार करो। अमेरिका में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग यहाँ इस्लाम के बहुत खिलाफ हो गए हैं, मतलब ये जायनिस्ट की प्रोपेगेंडा की वजह से। अमेरिका में, यूरोप में लोग, काफ़ी लोग, बहुत लोग इस्लाम के खिलाफ हो गए हैं, उनको मालूम नहीं इस्लाम क्या चीज़ है। तो अगर मैं मुस्लिम नाम रखता हूँ तो वो मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं। बल्कि मैं आपको की बात बताऊंगा, आपको अजीब लगेगा। मैं पढ़ाता हूँ कभी स्कूलों में सब्स्टिट्यूट टीचर के शक्ल में। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो फिर लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो मैं हमेशा पाकिस्तान के बारे में एक बात करता हूँ और मैं बताता हूँ पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, लोग वहाँ बहुत साफ दिल हैं, बहुत मेहमान नवाजी हैं, अच्छे हैं। तो मैं इतना ऐसे पाकिस्तान हम कर पाकिस्तान के बारे में इतने बात करने लगा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि लोग
ہمارے بچوں کے جو ماں باپ ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیچر تم نے رکھا، یہ ہمیشہ پاکستان کے گن گاتا ہے، پاکستان کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں. ہمارے بچے گھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں او یہ پاکستان بہت اچھا جگہ ہے. ان کو اچھا نہیں لگا. تو پرنسپل نے مجھے بتایا ایسے بات مت کرو. اور اگر میں علی نام رکھتا تھا تو پھر وہ بالکل شاید مجھے پتہ نہیں کیا سوچیں گے. تو اس لیے میں نے یہ نام علی ہے. لیکن اور جو اس صوفی نے جنہوں نے مجھے یہ نام دیا وہ بھی مجھے ایلن بولتے ہیں. علی نام دیا تھا لیکن پھر بھی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ ایلن نام رکھنے میں فائدہ ہوتا ہے. جو میری خدمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت یہ ہے کہ میں دوسروں کو، سب مذاہب کے لوگوں کو ایک ہی بات بتائیں کہ سب مذاہب اچھے ہیں. اسلام بھی اچھا ہے، عیسائی مذہب بھی اچھا ہے، ہندو مذہب بھی اچھا ہے، بدھ مذہب بھی اچھا ہے، یہودی مذہب بھی اچھا ہے، ڈاؤسٹ مذہب بھی اچھا ہے، سکھ مذہب بھی بہت اچھا ہے. تو اس لیے میں نے یہ نام ایلن کیزر رکھا ہے. تو مجھے معاف کرنا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن دوسروں کو اچھا نہیں لگے گا اگر میں وہی نام رکھتا ہے صرف. اچھا میہا کلیاقت سر I want to know about Illuminati. Are they Zionists? Yes. Illuminati are Zionists. جہاں تک مجھے معلوم. As far as I know, all the Illuminati are Zionists. Maybe not all Zionists are Illuminati, no. Illuminati, very few Illuminati members are there. But they are all, as far as I understand, Zionists, yes. No, not all. Because some are born into Illuminati families and they want to get out of the Illuminati. Very difficult to get out. So they are not Zionists, but they are trying to get out of the Illuminati. So they may be born in Illuminati families, but they're not Zionists. They try to get out of Illuminati. But it's very difficult. I met a young man some years ago here in California who was trying to get out of the Illuminati. He was born in an Illuminati family. And he said it's frightening. Try to get out. They don't like it. They don't want you to get out. But he was trying to get out. Very dangerous organization, Illuminati. Okay, when are you coming to Pakistan? Malik Murkhalfe Jabir پوچھ رہا ہے. I am coming to Pakistan as soon as I can. جب اللہ اجازت دیتا ہے. ابھی میں نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ میری بیگم کی صحت اچھی نہیں ہے. تو مجھے معلوم نہیں ابھی کب میں پاکستان آ سکوں گا. رفاقت حیات سر آپ پاکستان میں کتنے رہے ہو؟ میں تو 1947 سے 65 تک میں پاکستان میں تھا. مطلب میں ریزیڈنٹ تھا پاکستان کا. خانیوال، لاہور اور رائیونڈ ان 3 جگہوں میں. اور اس کے بعد میں 1 سال کے لیے کراچی میں تھا. میرے والدین وہاں کام کر رہے تھے، پہلے پنجاب میں بعد میں کراچی میں. جب میں واپس گیا تھا 1 سال کے لیے میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھا تھا 68 سے 69. تو میں کراچی میں رہا تھا 1 سال. اور اس کے بعد میں 80 سے آج تک میں پاکستان جاتا رہتا ہوں. کافی ٹائم میں کراچی میں تھا، کافی ٹائم میں لاہور میں بھی تھا. FC کالج میں بھی میں پروفیسر بنا تھا لاہور میں. تو سب ملا کر پتہ نہیں 25-30 سال ہوگا. Mir Zulfikar Ahmed, Allah gives you more and more knowledge in Islam. Yes, thank you very much. Very true. Mir Zulfikar Ahmed, Surah Maida, for this question will answer him. Thank you. You can explain that further if you like. Prince Fahad Siddiqui, MashaAllah, your Urdu language is very pure, kyunki bachpan mein main Pakistan mein rehta tha isliye. Muhammad Shafin, sir, I don't know about Krishna and Ram, but I am sure Muhammad is not Allah name. So please give any reference or source of information of any. Muhammad is a name of Allah. Muhammad means the praiseworthy. Ahmad, Muhammad, یہ سب اللہ کے نام ہیں. پتہ نہیں آپ کا مطلب کیا ہے. سب کو معلوم ہے نہیں. جو حمد کرنے کے لائق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے محمد. Prince Fahad Siddiqui, which religion you follow, sir?
اسلام، اسلام کا مطلب کیا؟ محبت۔ اسلام کا مطلب کیا؟ اللہ کے حکم پر چلنا۔ یہ اصلی اسلام ہے۔ تو ہر ایک مذہب اسلام ہے، میرے نزدیک ہر ایک مذہب اسلام ہے۔ تو شاید لوگ سوچتے ہیں نہیں تم ایسے نہیں کر سکتے ہو، ایک ہی مذہب کو صرف فالو کرو، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے کہ بہت اچھا ہے اگر آپ نماز بھی پڑھیں اور کرسچن دعا بھی، ہندو بھجن بھی، بدھسٹ منتر بھی روزانہ پڑھیں۔ تو کون سا ریلیجن کو فالو کر رہا ہوں؟ سب کو، یا ایک سب کو ایک ہی سمجھتا ہوں؟ اچھا، میرا انوار، السلام علیکم سر، ہوپ یو آر ویل۔ سر آج میرا سوال ہے کہ کسی بزرگ ہستی سے جو دنیا سے جا چکے ہو رابطہ ہو سکتا ہے؟ اف یس تو کیسے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، علامہ اقبال صاحب نے بتایا کہ انگریزی میں انہوں نے لکھا، میرے خیال میں میں اس کو کچھ یاد کر سکتا ہوں کہ the holy prophet Muhammad, peace be upon him, is alive today and we can get guidance from him just as his companions did in Medina 1400 years ago۔ ایسے کوئی بات علامہ اقبال صاحب نے بتایا تھا۔ تو صرف نبی کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو ہر بزرگ ہستی کے بارے میں ہے، اور صرف رابطہ نہیں، روحانی رابطہ نہیں، بلکہ ان سے مل بھی سکتے ہیں۔ شاید آپ نہیں مانیں گے لیکن میں بابا فرید گنج شکر سے ملا ہوں جسمانی طور پر، ان کو دیکھا تھا، ان سے بات ہوئی تھی، اور دوسرے بھی کافی لوگوں نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اس کا نام کیا، ان کا نام کیا، مجھے معاف کرنا بھی یاد نہیں آ رہا ہے، شہباز شریف میں جو ان کا مظہر ہے، پتہ نہیں کیوں میں بڈھا ہو رہا ہوں، یاداشت کم ہو رہی ہے، لال شہباز قلندر، ہاں، تو لال شہباز قلندر سے بھی بہت لوگ ملے ہیں، مطلب وہ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ بزرگ ہستیوں سے ہم جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں کئی سو سال یا ہزار سال پہلے بھی، ان سے ہم مل سکتے ہیں یا روحانی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے دل کے اندر، زیادہ ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اگر ہماری اچھی قسمت ہے ہم ان کو ان سے مل سکتے ہیں، ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان سے بات بھی اس منہ سے اور ان کان سے ہم بات کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ کیسے یہ ہوتا ہے؟ بس ان کا رحم ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کی ضرورت ہے، کہ وہ ہدایت چاہتا ہے، تو پھر وہ کبھی ایسے زیارت دیتا ہے۔ اچھا، میر ذوالفقار احمد، it's religion of peace, yes. Islam is religion of peace. That peace that comes from surrendering to God. The peace that passeth all understanding. انگریزی میں ہم کہتے ہیں وہ اسلام ہے۔ The peace that passeth all understanding. روحانی امن جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لینے سے حاصل ہوتا ہے۔ پرنس فرحت صدیقی، نام میں کچھ نہیں رکھا، ہیومینٹی از امپورٹنٹ۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ ظفر شاہین، ایلن صاحب شکریہ، ٹھیک ہے، اور ارشاد ضیاء، اصل ریلیجن اسلام ہے۔ ہاں اصل ریلیجن اسلام ہے، لیکن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لینا، یہ ہے اسلام۔ جیسے میں نے پہلے بھی کتنا بار میں نے بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مثال ہے، وہ تو مسلمان تھے، وہ اسلام پر چلتے تھے، وہ اسلام مانتے تھے، اسلام کو مانتے تھے نا، وہ مسلمان تھے۔ تو آپ سوچ لیں اس کے بارے میں، اسلام کا مطلب کیا؟ اسلام کا مطلب ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر چلنا. یہ نہیں کہ ہر ایک ہندو یا کرسچن یا بدھسٹ یا ڈاؤسٹ یا سکھ یا یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر نہیں چل سکتا ہے. وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر چل سکتا ہے. اصل ریلیجن اسلام ہے، ہاں، لیکن اسلام کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے. مرزا علی ایلن یا اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی بہتر ہے. اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے ہم کو اللہ پاک کسی اور مذہب کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کو اچھا کہیں. وہ کس نے تم کو یہ سکھایا؟ یہ تم نے کہاں پڑھا؟ اسلام بے شک ایک ہی دین ہے، لیکن ہر مذہب اسلام کا حصہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ پاک کسی اور مذہب کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ان کو اچھا کہیں. یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے، مجھے معاف کرنا. یہ آپ کی غلط فہمی، بالکل غلط ہے آپ کی بات. اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسرے مذہب کو اچھا کہیں. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی مذہب اور یہودی مذہب کو اچھا نہیں کہا تھا؟ وہ بھی اچھے ہیں، ان میں غلط فہمیاں ہیں بے شک، لیکن وہ اچھے ہیں، بہت اچھی تعلیمات ہیں ان میں. یہ مسلمانوں کی بڑی غلطی ہے، شاید یہ سب سے بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی، کہ دوسرے مذہب کو خراب بولنا، ان کو اچھا نہیں کہہ سکتے. اللہ پاک نے منع کیا ہے، اجازت نہیں دیا ہے کہ ہم دوسرے مذہب کو اچھا کہا. یہ تو مجھے معاف کرنا اگر آپ کو یہ بات اچھا نہیں لگتی ہے، لیکن یہ صحیح بات ہے کہ اللہ پاک کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا ہے کہ دوسرے مذاہب خراب ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، ہم ان کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں. معاف کرنا مرزا علی جی، آپ بالکل غلط ہیں اس خیال میں. اچھا، محمد عمران، Islam is the only right path, dear sir, with no offense but the truth. لیکن اسلام کا مطلب آپ نہیں سمجھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اسلام is the only right path. That means submit yourself to God, surrender to God. خود غرضی چھوڑو، دوسروں کی خدمت کرو، اللہ کا حکم مانو، اپنے حکم دوسروں پر نہیں چلاؤ، اللہ کے حکم پر خود چلو اور دوسروں کو بتاؤ اللہ کے حکم پر چلو. یہ ہے اسلام. اللہ. اچھا، میر ذوالفقار احمد، سورہ فتح. Allah says, life and death are not equal and you cannot make them listen. ٹھیک ہے. رضا اویس، بابا جی کوئی ڈر نہیں لگا جب آپ بزرگوں سے ملے؟ ہاں، بالکل صحیح بات ہے. نہیں، کوئی ڈر نہیں لگا، بلکہ صرف امن اور محبت، اچھی ہدایت، کوئی ڈر نہیں لگا. نہیں. Zohaib Kamar, sir, where do you see Pakistan in next 10 years? Also explain relations of Pakistan with other countries like India and USA in coming 10 years. میں نے بار بتایا، مجھے معلوم نہیں 10 سال یا کتنے سال لگیں گے. 5 سال بھی لگ سکتا ہے، 50 سال بھی لگ سکتا ہے، لیکن میرے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹائم آ رہا ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ، جب پاکستان پوری دنیا کے سپر پاور بنے گا، روحانی سپر پاور لیڈر. پاکستان میں محبت، انصاف، سچائی، امن قائم ہو جائے گا، اور پھر پوری دنیا کے لوگ، انڈیا کے لوگ بھی، امریکہ کے لوگ بھی، سب پاکستان کو دیکھ کر پاکستان جیسے اپنے ملک بنانا پسند کریں گے، اور پاکستانیوں سے وہ ہدایت لیں گے کہ کیسے ہمارے ملک میں بھی ہم امن قائم کریں، محبت اور انصاف کیسے قائم کرنا ہے. تو میرے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 10 سال یا 20 سال یا 5 سال یا 50 سال، 50 نہیں لگے گا میرے خیال میں، بلکہ مجھے معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ہو جائے گا، میرا کوئی شک بھی نہیں ہے اس کے. صوفی برکت علی صاحب نے بھی یہی بات بتائی ہے نا، رحمت اللہ علیہ.
बहुत सारे सूफियों ने बताया कि ये हो गया ऐसे। पाकिस्तान का मतलब यही है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं। पाकिस्तान का मतलब है ओ पाकिस्तान, जहां हुजूर पाक उनके पाक मुसाहिब के साथ इस्लाम पाक फिर कायम कर देंगे। ये मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था पंजाबी में। पाकिस्तान ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ इस्लाम पाक फिर कायम कर देंगे। तो इस्लाम पाक जब पाकिस्तान में फिर कायम हो जाता है, इस्लाम पाक का मतलब क्या? मोहब्बत, अमन, इंसाफ, सच्चाई। जब ये पाकिस्तान में कायम हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, ये क्या हुआ है पाकिस्तान में, जो हम दहशत गर्दों का मरकज समझते थे अब ये अमन और मोहब्बत के मरकज बन गया है। तो फिर पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान के हिस्से बनने पसंद करेंगे। मैंने कहा खालिस्तान, हमारे सिख भाई बहन वो भी पाकिस्तान के हिस्से बनेंगे, या आप कह सकते हैं पाकिस्तान खालिस्तान के हिस्से बन जाएंगे। ये दोनों एक बन जाएंगे, पाकिस्तान और खालिस्तान। और बांग्लादेश भी अपने आप को मशरकी पाकिस्तान समझने पसंद करेंगे पूरी दुनिया पाकिस्तान बन जाएगा इंशाल्लाह, पूरी दुनिया पाकिस्तान बन जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये असली पाकिस्तान है, ये नकली पाकिस्तान नहीं, झूठी पाकिस्तान नहीं, जहां लोग कहते हैं हम सही हैं, हमारा मजहब अच्छा है, बाकी सब खराब है, अल्लाह ने मना किया दूसरे मजहब को अच्छा बोलना। ये पाकिस्तान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है, ये इस्लाम नहीं है, ये नापाक इस्लाम है। पाक इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, सबसे प्यार करना। और जब ये पाकिस्तान में कायम हो जाता है, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, क्या हुआ है मेरा कोई शक नहीं, पता नहीं 10 साल में या 20 साल में या 5 साल में या 50 साल में, ये आपके ऊपर है, आप पाकिस्तानी लोगों पे है ये। जब आप खुद पाक बनते हैं और प्रेम से, मोहब्बत से, लव से सब लोगों से बात करते हैं, तो फिर ये हो जाएगा। आप कब पाक बनेंगे, पाकिस्तान कब पाक बनेगा, आपका फैसला। Muhammad Rafiq Khan, Salam sir, just wanted to share a line from Allama Iqbal कि मोहम्मद से सफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लूह कलाम, pens to write destiny with, तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लूह कलम, तेरे हैं। अल्लाह जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। मैं माफ़ करना, ये पूरे मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ, अल्लाह के पास कलम है, डेस्टिनी को वो लिखता है, क्या होने वाला है अल्लाह जानता है, जो अल्लाह लिखता है उसको वो अल्लाह भी तब्दील कर सकता है। अल्लाह की आज़ादी हमेशा होता है। और मैंने ये भी बारंबार बताया कि अर्मगेडन यानी एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर, इसकी पेशगोई की गई थी बाइबल में, हदीस में, बहुत सारे नजूमियों ने बताया था इसके बारे में। वो होने वाला था 1980-84 से लेकर 1999 तक, ये होने वाला था। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने कलम लेकर उठाकर इसको तब्दील कर दिया। उसने इंसान की डेस्टिनी को बदल दिया था। ये अल्लाह की आज़ादी है, अल्लाह कर सकता है ऐसा अगर वो करना चाहता है। अल्लाह के रहम। अच्छा, बाबू चित्राली, प्लीज विजिट चित्राल, नॉर्थ पाकिस्तान, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैं स्वात तक गया हूँ, चित्राल तक नहीं पहुंचा, उम्मीद है
I hope I will be able to visit Chitral, definitely. Very beautiful. I've seen the pictures. So beautiful place. Zishan Abdullah, sir, are you living permanently in Pakistan? No, I'm in America right now, in California. Qamar Yasin, but I lived in Pakistan the first 18 years of my life. तमाम अनबिया इस्लाम ही लेकर आए थे और ये कुरान में भी लिखा है. हाँ, हर नबी, तमाम अनबिया इस्लाम की ही तबलीग करते. इस्लाम का मतलब क्या? मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, अल्लाह को मानना, अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह की खिदमत करना, खुद गर्जी छोड़ना, ये इस्लाम है. और हर नबी ने यही बात बताई. मोहम्मद रफ़ीक खान, सलाम सर, जस्ट वांटेड टू शेयर. अच्छा वही है. Muhammad Imran, other religions do shirk and shirk is not acceptable in Islam. नहीं, दूसरे मज़ाहिब जो हैं वो शिरक नहीं करते हैं. दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले शिरक करते हैं, लेकिन उन मज़ाहिब में शिरक नहीं सिखाया गया. हर मज़हब में मालिक एक ही है, अल्लाह ताला एक ही है, ये सिखाया जाता है. हिंदू मज़हब में भी मैंने बारंबार ये बताया, अभी मुझे याद हो गया मेरे क्या में, ऋग्वेद का सत्यम एकम, ये भी हम समझ सकते हैं. सत्यम एकम बहु वदंती विप्राह, हक जो है, हक ताला एक ही है, अल्लाह सुब्हानो ताला एक ही है. जो विप्रा हैं, जो ब्राह्मण हैं, या जो उस्ताद हैं, या जो समझने वाले हैं, वो बेशक उनको, उन एक ही अल्लाह को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं. मुख्तलिफ नामों से अल्लाह, गॉड, राम, दाओ, इन सब ज़बानों में मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन अल्लाह एक ही है. ये हिंदू मज़हब में भी सिखाया जाता है. लेकिन अफसोस की बात है कि काफ़ी हिंदू इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर हिंदू इस बात को समझ रहे हैं हकीकत में. तो शिर्क इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी रिलीजन. सिर्फ इस्लाम नहीं, हर मज़हब इस्लाम है. हर मज़हब में शिर्क को मना किया गया है. अल्लाह एक ही है. Muhammad Ahmed Sahib, thank you for letting us know Islam is peace. Holy Prophet said to respect other religions. Shukriya. Holy Prophet said to respect other religions. और कोई कहता है अल्लाह ताला ने मना किया दूसरे मज़ाहिब को अच्छा बोलना. नहीं, Holy Prophet said to respect other religions. हाँ. Muhammad Imran, Islam is what is written in Quran and Uswa Muhammad, peace be upon him. तो मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो इस्लाम को नहीं मानते थे, क्योंकि कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो भी मुसलमान थे, वो भी इस्लाम के राह पर चलते थे. कमर यासीन, अच्छा बहुत सारी बातें आगे हैं, तो मुझे कुछ काम करना है अभी थोड़ी देर में, तो शायद मैं इन सब को नहीं पढ़ सकूंगा. बस एक दो और सवाल लूँगा. Muhammad Rafiq Khan Sahib, I'm sure, sir, the ones that are be talking negative don't even stay to listen to your answer. Just don't take them seriously. Do guide them, but इनसे अपना मूड खराब न करें. शुक्रिया. But I will take them seriously, क्योंकि वो भी इंसान हैं, वो भी, उनके सोच को भी अगर मैं उनको गलत समझता हूँ, मैं उनको सही करने के लिए कोशिश करूँगा. लेकिन आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई, अपने मूड खराब न करें उनके वजह से. शुक्रिया. अच्छा, Muhammad Imran, we do respect other religions. You are absolutely right. We have to give dawah. This is what Islam teaches us. ठीक है, तो शुक्रिया आप सबको. अगर मुझे टाइम मिलता है बाद में, मैं आपके सवालों को देखूंगा और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा. तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम कल फिर 7 बजे क्लास होता है. 4 किताबों को मैं पढ़ता हूँ, बाइबल, कुरान, भगवद गीता और धम्मपद. वो 7 बजे होगा पाकिस्तानी टाइम शाम को, यहाँ सुबह कैलिफोर्निया में. और 8 बजे ये चैट होगा, जो आप, जिसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकेंगे और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.